नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज हूँ मे मास 3 तारिख रविवार। चलतु नजर पकाइबा आज दिन राज्य और देश विदेशर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। ता पूर्व जदि आपण चैनल नुआ करी अछंती तेबे वीडियोटी को गोटे लाइक एवं शेयर करबा सह चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे आपण केउ जिल्लार वीडियोटी को देखुचंती जणांतु, जहा फल रे प्रत्येक दिन एपरि नुआ नुआ अपडेट सर्वप्रथमे पाई परिबे। आजिर प्रथम खबर उपमुख्यमंत्री बड़ सूचना मे 4 रे मिलिबो सुभद्रा टंका उपकृत हेबे एही महिला। राज्यर सुभद्रा योजन वंचित थिबा हिताधिकारी मानक पई आसिछि एक बड़ खुशी खबर। आसंता मे 4 तारिख रे वंचित हिताधिकारी मानकु सुभद्रा योजनार टंका प्रदान करा जिवो। ए संपर्क रे उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा निजर एक्स पूर्वरु ट्विटर हैंडल ले सूचना दैछंती। मोट 1,23,849 जन हिताधिकारी माने वंचित होइतिबारु एही दिन सहायता राशि प्रदान करा जिवो। एही अवसर रे सुभद्रा योजनार सफल रूपायन एवं कोनोसी योग्य हिताधिकारी जेपरी बाद न पड़ती सेतिपई सरकार प्रतिश्रुतिबद्ध बोली श्रीमती प्रभाती परिडा कहिसंती। वैषयिक त्रुटि किंबा बैंक केवाईसी जनित समस्या कारणरू जो योग्य महिला माने पूर्वर टंका पाइबारु वंचित होइतिले सेमानंकु एही पर्याय रे शामिल करा जिवो। आम सरकार मां मानंकु सशक्त करिवा पई संकल्पबद्ध करिछि। आसंता मे 4 तारिख रे बाकी रहितिबा 1,23,849 जन हिताधिकारी मानकर बैंक खाता को सुभद्रा टंका पठा जिवो बोली उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहिसंती। परवर्ती खबर बात्या आकलन जेते बन्या बात्या आसिले भी आमे प्रस्तुत कहिले मंत्री सुरेश पुजारी। ग्लोबल फोरकास्ट सिस्टम बा जीएफएस रो आकलन अनुसार मे द्वितीय सप्ताह रे लघुचाप संभावना रही, किंतु भारतीय पाणीपाग विभाग पक्षरु कोनोसी सूचना मिली नाही। संभाव्य बात्या आकलन नै राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी प्रतिक्रिया कहिसंती बात्या बन्या एवं हिट वेव प्रबल राज्य हेउची ओडिशा। एप्रिल मास संध्या रे झड़ भी हुए, मे रे बात्या हेबा संभावना थाए। तेबे बन्या बात्या आसिले मुकाबिला पई आमे प्रस्तुत अछु। बात्या आकलन करिथिबा एजेंसी विश्वासयोग्य न हेले मध्ये आमे प्रस्तुत रहिछु। सूचनायोग्य ग्लोबल फोरकास्ट सिस्टम एवं जीएफएस रो आकलन अनुसार मे 11 रु 15 तारिख बेलकु दक्षिण पूर्व बंगोपसागर एवं ता आखपाख अंचल रे एक घूर्णिबलय सृष्टि होई पारे, परे ता घनीभूत होई बात्यार रूप नेबार संभावना रही। परवर्ती समय रे ता अधिक घनीभूत होई साइक्लोजेनेसिस रो रूप नेबार संभावना रही, किंतु ए नै भारतीय पाणीपाग विभाग पक्षरु ए नै कोनोसी सूचना मिली नाही। परवर्ती खबर ए जे खाता को आसिनी कि पीएम किसान योजनार किस्ती टंका तुरंत सुधारंतु। एही तीनोटी भूल मे 30 तारिख जाए शेष सुजोग। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लक्ष लक्ष चाषी एक प्रमुख सहायता प्रणाली भाव में कार्य करिथाए, हेले छोट छोट दांत्रिक त्रुटि पई किस्ती प्रायतः अटकी रही है। जदि एथर आपणकर बैंक अकाउंट रे टंका जमा होई नाही तबे चिंता करिवार कोनोसी आवश्यकता नाही। तथ्य अपडेट करिवा एवं त्रुटि संशोधन करिवा पई सरकार मे 30 पर्यंत एक स्वतंत्र विंडो प्रदान करिसंती, जहा समाप्त हेबाकु जाउछि। जदि आपण एही समय सीमा पूर्वरु आपणकर त्रुटि गुडी को संशोधन करंती तेबे बाकी थिबा किस्ती मध्य आपणकर अकाउंट रे जमा होई पारे। तेबे केवाईसी एवं वेरिफिकेशन करिबा जरूरी। किस्ती अटकी रहिबार प्राथमिक एवं सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कारण हेउछि केवाईसी असंपूर्ण। सरकार एबे याकु कड़ाकड़ी बाध्यतामूलक करि दैछंती, जहा द्वारा निश्चिंत करा जाय पारिबो जे टंका सीधा सड़क उद्दिष्ट हिताधिकारी मानक पाखरे पहुंचिबो। जदि आपण ए पर्यंत आपणकर बायोमेट्रिक किंबा ओटीपी आधारित केवाईसी पूर्ण करिबा पई पीएम किसान पोर्टाल परिदर्शन करिनाहांती तेबे आपणकर किस्ती रिलीज हेबो नाही। या सहित भूमि विहीन अर्थात भूमि जांच समय समान भाव में जरूरी। जदि आपणकर कृषि जमीर रेकर्ड आपणकर डाटाबेस मध्य रे मैप करा जाय नाही तेबे सिस्टम आपणको अयोग्य विवेचित करिवो एवं आपणकर देय को रोकी देबो। परवर्ती खबर एलपीजी कनेक्शन पई आसिला दुईटी बड़ नुआ नियम। एभली न कले मिलिबनी गैस सिलिंडर। केंद्र सरकार एलपीजी एवं पीएनजी संजोग पई केवाईसी को बाध्यतामूलक करिसंती। जदि केही जांच करिबारे विफल हुअंती तेबे सेमानंकु सिलिंडर जोगाण मिलिबो नाही। पीएनजी संजोग मध्य काटी दिया जिवो। या व्यतीत जदि आपणकर पीएनजी संजोग अछि तेबे आपणको आपणकर एलपीजी संजोग को सरेंडर करबाको पड़िबो। नूतन निर्देशावली अनुसार जदि पीएनजी संजोग पाइबा परे एलपीजी संजोग सरेंडर करा जाय नाही तेबे गैस जोगाण बंद हो जिवो। जदि केवाईसी पूर्ण न हुए तेबे सिलिंडर पूर्ण करा जिवो नाही। फलस्वरूप 1 मे 2026 रु सब्सिडी युक्त गैस
ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ କହିଛନ୍ତି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ସଂଯୋଗ, ସବସିଡ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ଅପବ୍ୟବହାର ଏବଂ ବନ୍ଦ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ନୂତନ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ଯଦି KYC ସମାପ୍ତ ନ ହୁଏ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସକ୍ରିୟ ନ ହୁଏ ତେବେ ଗ୍ୟାସ୍ ସଂଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରାଯିବ। ଯଦି ଦୁଇଟି ସଂଯୋଗ ଥାଏ ତେବେ ଗୋଟିଏ ସଂଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭତ୍ତାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଏବେ ସବୁ ଭତ୍ତାଧାରକ ପାଇବେ 3000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ରାଶି। ଏହାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏବେ କେବଳ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସେହି ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି 3500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା। ହେଲେ ବାକିଥିବା ଭତ୍ତାଧାରକଙ୍କୁ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ମିଳୁଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏବେ ସବୁ ଭତ୍ତାଧାରକ ପାଇବେ 3000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏବେ ସମସ୍ତ ଭତ୍ତାଧାରକଙ୍କୁ 1000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି। ସେ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ହେଉ, ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ହେଉ, ବିଧବା ଭତ୍ତା ହେଉ କିମ୍ବା ବିକଳାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ହେଉ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଘୋଷଣା କରି କହିଥିଲେ ସବୁ ଭତ୍ତାଧାରକଙ୍କୁ ମିଳିବ 3000 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଜିତିବା ପରେ କେବଳ 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ 3500 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି। ତେବେ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏବେ ସମସ୍ତ ଭତ୍ତାଧାରକଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି 3000 ଟଙ୍କା। ସୂଚନା ମୁତାବକ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭତ୍ତା ଆସନ୍ତା ମାସରୁ ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ। ଏବେ ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଖୁସି ଖବର, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ 1000 ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ 3000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ରାଶି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାହାରିଲା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ। ମୋଟ 95.33% ରହିଲା ପାସ୍ ହାର। ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଘୋଷଣା ମୁତାବକ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 95.33% ପିଲା ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଘୋଷଣା ମୁତାବକ ରାଜ୍ୟରେ ଏଥର ମୋଟ 95.33% ପିଲା ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏ ଗ୍ରେଡ୍ ଅର୍ଥାତ୍ 540ରୁ 600 ମଧ୍ୟରେ ମାର୍କ ରଖିଥିବା ପିଲା ଏ ଗ୍ରେଡ୍ରେ ଗଣତି କରାଯାଏ। ଏହି ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 2456 ଜଣ ଥିବା ବେଳେ A2 ଗ୍ରେଡ୍ରେ ଅର୍ଥାତ୍ 480ରୁ 539 ମଧ୍ୟରେ ନମ୍ବର ରଖିଥିବା ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 15681 ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ B1 ଅର୍ଥାତ୍ 420ରୁ 479 ମଧ୍ୟରେ ମାର୍କ ରଖିଥିବା ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 53565 ହୋଇଥିବା ବେଳେ B2 ଅର୍ଥାତ୍ 360ରୁ 419 ମଧ୍ୟରେ ମାର୍କ ରଖିଥିବା ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 86103 ଜଣ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟପଟେ 3310ଟି ସ୍କୁଲ 100% ରେଜଲ୍ଟ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରମିକ ଦିବସରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭେଟି ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ବଢ଼ାଇଲେ ଦୈନିକ ମଜୁରୀ। ଦୈନିକ ମଜୁରୀ ବଢ଼ାଇ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଖୁସି ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ଅଣକୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଦୈନିକ ମଜୁରୀ 472 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ଅର୍ଦ୍ଧକୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକ ପାଇବେ 522 ଟଙ୍କା। ଶ୍ରମିକ ଦିବସରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କର ବଡ଼ ଭେଟି ଦୈନିକ ମଜୁରୀ ବଢ଼ାଇ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଖୁସି ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ଅଣକୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଦୈନିକ ମଜୁରୀ 472 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ଅର୍ଦ୍ଧକୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକ ପାଇବେ 522 ଟଙ୍କା। ସେହିପରି କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକ 572 ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଅତି କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ 622 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଗତ ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ପିଛିଲା ଭାବେ ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ମଜୁରୀ ଲାଗି ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଶ୍ରମିକ ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଶ୍ରମିକ ଦୈନିକ ମଜୁରୀ ବୃଦ୍ଧି କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଟକି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର PM କିଷାନ ଯୋଜନାର 23ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ ଏହି କାମ, କଡ଼ା ନିୟମ ଲାଗୁ କଲେ ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମୋଟ 22ଟି କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 6000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଚାଷୀମାନେ ଏବେ 23ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ସମ୍ପ୍ରତି ନିୟମରେ କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି। 23ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ସରକାର କୃଷକ ପଞ୍ଜିକା, ବିଶେଷ କରି ୟୁନିକ୍ ଫାର୍ମର ଆଇଡିକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବୁଝାଏ ଯେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଏହି ଆଇଡି ନାହିଁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର 23ତମ କିସ୍ତି ପାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ନ ମିଳିପାରେ। ୟୁନିକ୍ ଫାର୍ମର ଆଇଡି ବିନା ଚାଷୀମାନେ ଆଉ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଆଇଡି ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତି ଯେ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ
बैंक अकाउंट रे सीधासलख टंका जमा हेउछि। चाषी माने ऑनलाइन कृषि पोर्टल को जाई सेमानकर परिचय पत्र पाई परिबे। या सहित एही कार्ड गुड़िक सीएससी केंद्र किंबा स्वतंत्र शिविर को जाई ऑफलाइन ने मध्य पाई परिबे। फलस्वरूप 23तम किस्ती जून किंबा जुलाई 2026 रे जारी हेबार आशा करा जाउछि। आपणकर 23तम किस्ती सीधासलख एवं कोनोसी बाधा बिना आपणकर बैंक अकाउंट रे पहुंच जिबा निश्चिंत करबा पई किसान परिचय पत्र पाइबा एक अत्यंत पूर्ण जरूरी। परवर्ती खबर ओडिशा को नॉलेज कैपिटल भावे गढ़िबा पई 2 दिनिया कर्मशाला मुख्यमंत्री द्वारा शक्तिश्री ऐप लोकार्पित। नारी को सुरक्षा देव शक्तिश्री ऐप उच्च शिक्षा विभाग रे कार्यरत महिला कर्मचारी और छात्री मानकर सुरक्षा पई मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी शक्तिश्री ऐप लॉन्च करिसेंती। महिला सशक्तिकरण पई सरकार को यह एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप अटे। शैक्षिक वातावरण सह कॉलेज और विश्वविद्यालय गुड़िकरे विभागर महिला माने एही ऐप माध्यम रे कोनोसी अघटनर रिपोर्ट पाई परिबे। 24x7 एही अलर्ट सिस्टम रहिबो एवं एही एप्लिकेशन महिला मानकर मन रे साहसिकता भरिबो। जातीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 रो कार्यान्वयन नै स्थानीय कन्वेंशन सेंटर ठारे आयोजित 2 दिनिया जातीय स्तर रे कर्मशाला रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ओडिशार शैक्षिक परिवेशर एक वैप्लव परिवर्तनर आह्वान दैछन्ती। एही अवसर रे मुख्यमंत्री ओडिशा को भारतर ज्ञानर पीठस्थली भावे गढ़ी तोलिबाकू एक दूरदर्शी रोड मैप उपस्थापन करिसेंती। परवर्ती खबर 8 जिला को काला बैसाखीर अलर्ट 50 रु 60 बेगरे बही पारे पवन। राज्य में पाणीपागर दुईटी रूप पश्चिम ओडिशा रे ग्रीष्म प्रभाव जारी रहिथिबा बेले उपकूल और दक्षिण ओडिशा रे किछि जिल्ला रे काला बैसाखी पई सतर्क सूचना जारी करा जायछि। सेहिपरि रविवार दिन राज्य रे अधिकांश स्थान रे तापमात्रा 35 रु 38 डिग्री मध्य रे रहिबाकू थिबा बेले नुआपड़ा सबुठारु उत्तप्त सहर होइपारे। सुंदरगढ़ संबलपुर बरगढ़ अनुगुल रे होइपारे 38 डिग्री। भुवनेश्वर कटक पारद 34 डिग्री रहिबो। तेबे सतर्क सूचना जारी करा जायछि। पाणीपाग विभाग पक्षरु 8टी जिला पई काला बैसाखी सतर्क। मयूरभंज बालेश्वर कलाहांडी नवरंगपुर रायगड़ा कोरापुट मालकानगिरी और गजपति जिले में झड़ तोफान सह कुआपथर वर्षा एवं घंटा प्रति 50 रु 60 किमी बेगरे पवन बहिबार संभावना रही। सेहिपरि केन्दुझर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक खोर्धा पुरी समेत 16टी जिले में वज्रपात सह 30 रु 50 किमी बेगरे पवन बहिपारे। परवर्ती खबर 34 वर्ष पर बदलिब नियम। जमी जमा रेकर्डिंग पई आसिब नुआ एसओपी। राज्य में सरकारी एवं बेसरकारी जमीर रेकर्डिंग प्रक्रिया को अधिक सरल और पारदर्शी करने पई ओडिशा सरकार एक बड़ पदक्षेप ग्रहण करिसेंती। वर्तमान प्रचलित स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजियर एसओपी पुनर्विचार और संशोधन पई राजस्व विपर्यय परिचालना विभाग पक्षरु एक उच्चस्तरीय कमिटी बैठक गठन करा जायछि। सूचनायोग्य जे जमी रेकर्डिंग पई शेष थर पई 1990 मसीह रे एसओपी पुस्तिका प्रकाश पाइथिला। तेबे दीर्घ 34 वर्ष मध्य अनेक नीति नियम एवं प्रशासनिक परिचालन रे परिवर्तन आसीथिबारु एहार सामग्रिक संशोधन पई राजस्व विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव डॉक्टर अरविंद पाढ़ी निर्देश जारी करिसेंती। एही कमिटी रे राजस्व विभाग स्वतंत्र शासन सचिव अध्यक्षता करुथिबा बेले एथिरे अन्य गुरुत्वपूर्ण सदस्य माने शामिल अछंती। सेमाने हेले चकबंदी बंदोबस्त अतिरिक्त सचिव जमी रेकर्ड एवं सर्वे निर्देशक। परवर्ती खबर किसान क्रेडिट कार्ड माध्यम रे केते लोन नै परिबे चासी जानतु पूरा नियम। खरातर रे चाष करिबा केते जे कष्ट ता केवल चाष करिबा लोक ही जानिछि। आ एथि पई विपुल परिमाण रे टंकार मध्य आवश्यकता रहिछि। तेणु चाष करिबा पई जणे चासी अनेक धार कर्ज मध्य करिथाय। आ सब बेले चिंता रे मध्य रुहे। किंतु आजिर समय रे चाष खर्च पई टंका व्यवस्था करिबा आ एक बड़ चैलेंज होई नाही। किसान क्रेडिट कार्ड योजना रे एही क्षेत्र रे एक वरदान भाबरे उभा हेउछि। एही योजना माध्यम रे चासी माने सेमानकर कृषि आवश्यकता पूर्ण करिबा पई अति कम सुध हार रे सहज रे बड़ ऋण नै परिबे। एही योजना सबुठारु स्वतंत्र वैशिष्ट्य हेउछि एहार वर्धित सीमा, जहा अधीन रे चासी माने एबे 5 लाख टंका पर्यंत ऋण पाई परिबे। एहा उल्लेखनीय जे पूर्वरु एही सीमा मात्र 3 लाख टंका पर्यंत सीमित थिला। चासी माने
କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ଚାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୋଇ ବୃହତ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା ଏବଂ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚୋରାରେ ଚାଲିଥିବା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଚାଉଳ ବିକ୍ରି ଗାଁ ଲୋକ ଦେଖି ମାଡ଼ି ବସିଲେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି। ବଜାରରେ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଚାଉଳ ବିକ୍ରି ବେଳେ ଘେରିଗଲେ ଗାଁ ଲୋକ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ଚାଉଳ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଘଟଣା ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଶନିବାର ଦିନ ସକାଳେ ଭୋଗରାଇ ସହରିଆ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ 6 ବସ୍ତା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଚାଉଳ ଚୌକି ବଜାର ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଚାଉଳ ଗୋଦାମକୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଲୋକେ ସନ୍ଦେହ କରି ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଚାଉଳ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଭୋଗରାଇ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଖବର ପାଇ ଭୋଗରାଇ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଅମ୍ବିକା ପ୍ରସାଦ ରଥ ପହଞ୍ଚି 6 ବସ୍ତା ଚାଉଳକୁ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଘଟଣା ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଲର୍ଟ ଚିହ୍ନ ହଠାତ୍ ଫୋନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆସିଲା ଏହି କି ଲେଖା? ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସରକାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସତର୍କତା। ହଠାତ୍ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆଲର୍ଟ ଶବ୍ଦ ସହ ଥରି ଉଠିଲା ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଫୋନ୍। ସରକାର ଦେଲେ ବଡ଼ ବାର୍ତ୍ତା। ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଏଥର ସରକାରୀ ସତର୍କତା ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଭାରତ ସରକାର ଏକ ନୂତନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୂଚନା ପ୍ରଣାଳୀ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଅଧୀନରେ ସାରା ଦେଶରେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ସତର୍କତା ପଠାଯାଉଛି। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବିପଦ ବିଷୟରେ ସତର୍କ କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଭବିଷ୍ୟତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଏବଂ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ଯୋଗାଇବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଶନିବାର ଦିନ ସାରା ଦେଶରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମୋବାଇଲ ଉପଭୋକ୍ତା ଏକ ପରୀକ୍ଷା ବାର୍ତ୍ତା ପାଇଲେ, ଯାହା ଲେଖା ହୋଇଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ସତର୍କତା। ବାର୍ତ୍ତାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏହା ଏକ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା ଏବଂ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ନୁହେଁ। ଏହି ସତର୍କତା ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ପରୀକ୍ଷା ଭାବରେ ପଠାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଘଟଣାରେ ନିର୍ମଳାଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ନବୀନ, ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦାବି କଲେ। ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ଘଟଣାରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କୁ ନବୀନଙ୍କର ଚିଠି। ଘଟଣାରେ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଘଟଣାରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଚିଠି। ଏହି ଘଟଣାରେ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ମଲ୍ଲିପୋଷି ଶାଖା ସମ୍ପର୍କରେ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱବୋଧତାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ନବୀନ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି। ଏହି ଅଭାବନୀୟ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥିର କରାଯାଉ। ଏହା ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ନାଗରିକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ସେବା ପ୍ରଦାନକୁ ସହଜ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଘଟଣାରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ନାଗରିକ ପ୍ରତି ଏପରି ଅମାନବୀୟ ବ୍ୟବହାର ଦେଶରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ହେବ ବୋଲି ଚିଠି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟିଏମସିକୁ ସୁପ୍ରିମ ଝଟକା। ମମତାଙ୍କ ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେନି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଭୋଟ ଗଣତି ପୂର୍ବରୁ ଟିଏମସିକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଝଟକା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ ବାହାରେ ରଖିବା ଆବେଦନକୁ ଝଟକା। ମାମଲାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ମନା କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଭୋଟ ଗଣତିକୁ ନେଇ ମମତାଙ୍କ ଦାବିକୁ କୋର୍ଟ ଯୁକ୍ତି ସମ୍ମତ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କର ସର୍କୁଲାର ଲାଗୁ ହେବ। କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ। ତେବେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କାଉଣ୍ଟିଂ ସୁପରଭାଇଜର ଚୟନ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଆଦେଶର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟ ଗଣତି ହେବ। 294 ସିଟ୍ରେ ନୂଆ ବିଧାୟକ ବାଛିବେ ଭୋଟର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ର ପ୍ରୟାସକୁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା। 30ରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି। ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ମାମଲା। ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ଆଜିର ଶୁଣାଣି ଶେଷ ହୋଇଛି। ମେ 30 ତାରିଖରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ହେବ। ଗତ 20 ଏପ୍ରିଲ ଶୁଣାଣିରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ 2 ରାଜ୍ୟକୁ ମହାନଦୀ ଜଳକୁ ନେଇ ସହମତି ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଶେଷ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାସହ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ 2 ରାଜ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ ଯଦି ସକ୍ଷମ ନ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଆଗାମୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିବ। ଜଷ୍ଟିସ ବେଲା ତ୍ରିବେଦୀଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ 3 ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ମାମଲାରେ ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ର ଆଗ୍ରହ
आग्रह एवं प्रयास को ट्रिब्यूनाल प्रशंसा करिसेंती। दुई राज्यर मुख्यमंत्री को प्रशंसा कले ट्रिब्यूनाल। मौसुमी और मणमौसुमी ऋतु रे केते जल प्रभावित हेउची ताहा आज अवगत करा जायछि। ट्रिब्यूनाल कर पूर्व निर्देश अनुसार ओडिशा छत्तीसगढ़ अवगत करिसेंती। परवर्ती खबर बीजेडी को कड़ा जवाब देले आईन मंत्री। कहले नवीन बाबू आग चिठी लेखा ड्रामा बंद करंतु। तेबे नवीन को चिठी बीजेडी को आईन मंत्री कड़ा जवाब। अर्थमंत्री को नवीन चिठी लेखि प्रसंग रे आईन मंत्री कहिसंती जे दानमाझी घटना समय रे कोन होइथिला सेतेबेले नवीन बाबू मुख्यमंत्री थिले बोली से भूली जाइचंती। दानमाझी घटना रे संपूर्ण राज्य सरकार को भूल थिला सेतेबेले किए काहाको चिठी लेखिथिला। दानमाझी भली अनेक घटना तांको सरकार समय रे होइथिला जहार से पर्यालोचना आज पर्यंत करिनांती। चिठी लेखा नेता चिठी लेखिबा छड़ा सोशल मीडिया रे गाली देबा छड़ा अधिक किछि करि परिबे नाही। से चिठी लेखिबा कथा लेखंतु जहा करिबा कथा मुख्यमंत्री मोहन माझी करिसंती। से चिठी लेखिबा ड्रामा बंद करंतु। सेहिपरि वर्तमान जे जितुमुंडा घटना घटिछि ताहा गोटे बैंकिंग समस्या थिला जेउथिरे सेमाने सदृढ बुद्ध सहित करिवार थिला जहा सेमाने करिनांती। एथिपई मुख्यमंत्री आरडीसी स्तरीय तदंत निर्देश दैछंती।